Jorani kok panda nani bagi nasing tong jak khapri ta buksong jotoro lamsago tini jorani kok panda tini ang jorani kok panda tor sawi tong 16 tarik Julai 2026 साल marni kok tumarok no ani tini jorani kok panda o kotor kok tumarok thumui tu bukha o kotor kok tumawo गोबां मा कतर कक सिलचालाय मुं नासलायनाय मुं याखबा मानजाक मुं आबाहाय रक दङो आबुनि सिगां तिनि नि सालनो रगिनि मा साग्रासनाय तिनि कथार रथ जात्रा साल तिनि नि रथ जात्रा सालनो रगै तिप्रासा कामी वानजि कामी आवली दली जत जागानो पालायजागो 12 थाखतर गोनांगै इनके कुबुनि थाइरगो पालायजाक माहाय आगरतलाव बनिनि इस्कन मंदिर हिंदी जगन्नाथ मंदिर हिंदी श्री कृष्ण मंदिर करं जागावनो रथ जात्रा पालायजाक्का रथ सजाक्का इनके रथ समानि बिसिंग रथ कायसा रथ पालायमो तैनि खाथुमन नुजाखा अब कायसा टंकथार बो ताई ताबु जतल कुरं बागै तेर ताई बानिया रंगरगै फानो करंजाक कायसा टंथकनि खाथुममानि कायसा तेर तिनी करं जत डिस्ट्रिक्ट जत कोनो कायजाखा आबाहायनो आगरतलाव के इस्कन मंदिर थांका मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा ताई मायं बाइखे रथ छका एमपी बिप्लब कुमार देव गाकाय मायं बाई रथ समान दगुचिनिया फाव मांगप्लि फाइ सपाइका मन्त्रिकरा कक सामबो फाइ सपाइका इनके रथ नतैने कक किसा काय मांगप्लि खानायनि बायदि हास्तेव टंथक दि बयार सिपजाजाक ओ रथ न कितिगै महाकाल उज्जयिनी আমি গত কিছুদিন আগে আমি উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এত সুন্দরভাবে সেটাকে সাজিয়েছেন এর আগে আজ থেকে 20-25 বছর আগে আমি উজ্জয়িনীতে গিয়েছিলাম এই মহাকাল সেটা কিন্তু আজকে মহাকাল চিন্তাই করা যায় না এই যে বিশেষ যে ধ্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি দিয়েছেন এবং সেইভাবে আমরাও কিন্তু সেইভাবে আজকে আমরা কাজ করছি আজকে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির বলেন সেখানে নতুন ভাবে আমরা সেটাকে সাজিয়েছি সেখানে প্রসাদ প্রকল্পে যে আমরা টাকা পেয়েছিলাম আমাদের সরকার সেখানে আরো 17 কোটি টাকার মতো দিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণতা আমরা সেখানে সম্পূর্ণ করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি এসে উদ্ঘাটন করেছেন আপনারা সবাই জানেন আমরা গুজরাটের সোমনাথ মন্দির সম্পর্কে জানেন সেখানে কি অবস্থা ছিল खाबरि तादे बुखुक सं रथ जात्रा ताइसे काइमानि कतर जागा कुमारगा थांनायाव रथ जात्रा सना थै थांतनि उन कारेन्ट नाङैनि बरक खामबाय मानि ब्रक बुमुइतो तंबाय न रक इंगिया बाइकेन उनकोटि डिस्ट्रिक्ट कुमारगाट महकमाव ब बेलाय कतर कुथुक खुलुमनाय मुं मानिलाय मुं खातुंलाय मानि तंसाबे बिसिति जगन्नाथनि तिनि रथ जात्रा खालायजाखा इस्कन बाय नेकलजाक रथ जात्रानि गमताय खायमुं नरगै इंगे लाहार कतर नि सिमी कामिनि लामा जत जागावनो बर खातंलायजाक 2023 अगस्त ना उमानि जे आबरति ये टाकलाय क्राक नाय मथां खालायजाखा सानाव साला फुंनि सिबे बेलाय खातंलायजाक मांप्लि यां तिप्रा बारिओ चिनि खुमलुं अबाहान्य कायजाखा रथ जात्रा रथ छलायमानि इंगाय आबो नर नुगानो ओ पीटीआई कलेज नि लाइड्रप नि कायसा मन्दिर दङ आरो गेमनो कारि बाहान्य यां चाचु बाजार याखबा गबाहान्य रथ जात्रा काइमानि मांप्लि गासै फाइका शान्तिकाली सेवा आश्रमनि बखाक्तै खलायनायदि तीन तिप्रा बारिनि रथ काइमुं रगनि ब मांप्लि अरे चलो सामने खा देंगे
बाबा जगन्नाथ सिंह यात्रा खाइनाय बसर के बसर तिरे भगवान तिरे जगन्नाथ तिरे रथ यात्रा सजाबि दङ और कई श्री कृष्ण बलभद्र सुभद्रा हिंजाको আর তিন जों दाबा आरम्भ खाइनाय दङ आबनि बिसिंद गुरु विद्यानि दारायनो गुरु विद्यानि दारानो सम्भव दङ गुरु सर्वश्रेष्ठ हिंजागु এই রতনের সুনা কাসমা হাইরবানা जों गुरुनो खुलुमै रथ से कासो भगवान नि काइसा এই রথ तांजा बिनि जता दूर जागाव कासनानि गुरु नांगौ आबनि गुरु सर्वश्रेष्ठ हिंजागु गुरुनो खुलुमै भगवान नि तिनि रथ यात्रा जों तिनि का आरम्भ यात्रा खाइनाय शान्ति दं जय जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव नारायण गुरुवे ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्ड मण्डलकारं व्यक्तं चराचरं तारपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः Kapag tahu bukuk cong awai kata jatra norgainya Facebook gerangai hambaya parliameni baik kuplung menteri MLA MDC tai juta-juta borok kotor orang bisingo lukurong hambaya parka tai hamjamaya parlaika abahai bumang aplikasi aplikasi ini kok thumo tirini jorani kok pandani bisingo oboto kok sakang lokal palai conglemeni taksa belai ke wanama singsa kaisa kok tema je seng Nork seman kena salkia sekang cini takuk koroksa orni bathar mani fatar hawa samudana thangai Chinese ni borok ni kok bang laithini degar suli bathar mani aba hai khaino takbo kereng jagao hanjagi tongmani usngargo video viral ngi tongma haino o khebo social media o video viral ngi tongmana thei belekhe khas sajak north east ni borok haino hai mokhang kaisa nungma baino bokhuk bai salia pano Piaba onno country ni India o borok chini nogorai se nirago saka khoroksa actor obnoti je belai khewana laijak o actor ni bungkha Aja Khan bini belai kheno go tokero go bung phaijak no piaba tamungkha obo kaisa Delhi on blena Delhi o chinti prasa lukurok aro thang gari kalai ongkhorpurwo rang go je chongjak rate ni slai kabang sani tongmuni te 50 taka bisi gamno rana go siang lai theni kok bang lai theni o Aja Khan phainai tamung lai hinai bocubana no phaibani belai abo kaham kok abon bagi bono hambai laikha notice ni borok phiaba bokok sana thangtini o biang ni ke Tripura ni ke obachini go country ni mehman mane nogorai si go borok sini mane country ni nograisi mane no kubun country ni hinai Tripura sarok no hunmani kok tai kaisa kok bok saka Tripura je ja phanung thung ani kono goya abo kintu borno obake ta satudi ta handi hinai handa jao kintu bo asolka saise mai Tripura boro ge khoroksa nijini haw tongtei Bharat hakotono sinia Bharat hanoti je north east no sinia abahai phatsake je knowledge gri aboni porichoy rirkha ambai belakhe khas hajanai rokni bisingo khoroksa chin Tripurani no khoroksa artist actor nimano bo bahino ko Mr India rokni paijak Bikramjit Debarman bo salkia sekangno ani Tripura nei kaisa ungkoni video khlaipai mani Tripura tourism no develop khlaina bagine promotion ni kaisa video sampai mani aro Tripura boro Tripura tamotong Tripura bosok khatung mani Bharat ni bosok gorbong nani abor beman phungjaka aboni yang ulo khorsa actor ni khugo omhai mani abo nin bodla ang lasika nei hingka bobo omhai tai kebo actor actress of Tripura no sinia tangthung
tami hiba chung khanango notice khanango kubuni channel logo o social media viral tokha sidaro nai ne je obonoti snamjak Bikramjit Debarman ni kaisa video abno protest khlaimani amno chajagya angmani Bharat hani boshangi Bharat ni hani boshanani sini angke abo Bharat hani bosha ngai simo changniya amsaka lasimu nei bo sai khanarka Tripura sano sinidi jeng bo norno sino norbo jeng sinidi hinyo bo o kok o video o protest ba khlaimani ko नमस्ते सारे त्रिपुरा वासियों और मेरा नाम विक्रमजीत है और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि या किसी की मदद करना बड़ी बात हो सकती है, ह्यूमैनिटी बड़ी बात हो सकती है, या मुझे त्रिपुरा का पता होना बड़ी बात हो सकती है। मैं नहीं जानता भाई त्रिपुरा कहाँ है, तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे? त्रिपुरा के सारे लोगों को एजाज खान को थैंक यू बोलना चाहिए। मिस्टर एजाज खान जो मुंबई का जो हीरो है और इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने हाल ही में हमारे 5 लोगों को मदद करी है कुछ 50 रुपए को लेके टैक्सी ड्राइवर के साथ। उनके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ एजाज खान को। बट एजाज खान आपको त्रिपुरा नहीं मालूम है, कोई दूसरे कंट्री की बात कर रहे हो आप। हाँ, त्रिपुरा एक इंडिया में है ना कि चाइना में, समझे। और आपने ये भी बात बोली कि शेम ऑन अस। त्रिपुरा की लड़कियां जो इन्फ्लुएंसर और लड़के बना रहे, एजाज खान को त्रिपुरा नहीं पता। शेम ऑन यू गाइस। क्यों शेम ऑन अस? आप हीरो हो, आपको हीरो बनाया किसने? जनता ने बनाए आपको, और इसके लिए आपको शुक्रमंद होना चाहिए। और आप हीरो बन के आपको विलेन जैसे काम नहीं करना चाहिए। आपको शर्म होना चाहिए कि आपको त्रिपुरा पता नहीं कहाँ पे है। त्रिपुरा हिंदुस्तान में है और नॉर्थ ईस्ट में है। और मैंने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो एल्बम बनाए हैं अनि त्रिपुरा, जो कहते हैं कि अनि त्रिपुरा मेरा त्रिपुरा जो हिंदुस्तान में है और क्या क्या मिलता है और क्या क्या है और हिस्ट्री है, ये सारे हिंदुस्तान लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा कहाँ है। बिकॉज त्रिपुरा किसी को पता नहीं है, लेकिन इस एल्बम से और आप जितना शेयर कर सकते हो अनि त्रिपुरा को, वो बताइए कि लोगों को कि अनि त्रिपुरा हिंदुस्तान में है। इस वीडियो को खाबोनि तावते बुखुक चंग चिनी सिनिमुंग नरगै अबो चबा नांगै चबा खाले दंगमेन जराव अमताय चबा सागनि सिनिमुंग न जों नॉर्थ ईस्ट नि बरक जोंनो तुमुन इंडिया नि बरक खागे दंके बुइ हानि बरक ताम खलायनाय आबुया भारत बे पाकिस्तान जबा नांनायफोर चिनि बरक अरबो क दुखमाना नांखा किरना नांखा खारि मातना नांखा आवाहेंगि दंखा बेलाय वानामा सिंजाको फरिके जरानि कक पांडाव तेबो कतर मा कक तुमा तंखो o kotorma kok tumano sanani sekang tini kaisa awai mung tongo norok je borok rok class madhyamik painai lama keri bathai ma tongkha ba 12 painai borok pori ama tong tongkha ba pori tongphano borok ni bisingo culture hukumu mukumu rasamung tamung rok na hamjaguke norni bagi kaisa kok tuma kaham admission tlangi tongkha tabo tribal welfare department bisingtei songjajak TSATC eba Tripura State Academy of Tribal Culture abo Tripura University ni affiliation manjak oro graduation course khlajani bagi sep tongo undergraduate bo tongo 3 bochor ni degree tai diploma diploma bo 3 bochor obke tribal folk music go bukel ni bagi nyai tribal folk song and classical ni course tongo dance ni bagi tribal folk dance and Manipuri Kathak Bharatnatyam tongo instrument tamjanai rong bisingo folk instrument and tabla srna ni bagi nyai course tongo degree course khani bagi ke 3 bochor nango obo 12 pass ke na ungo tai diploma ke 3 bochor no nangnai ambo madhyamik pass rong ni bagi o sep je admission phani rong bagi khola tongo kono limited seat korei hinke oro tangai unko o chen unko no o je music college of pore nai hinke smart classroom modern music instrument tamjanai rok katal classroom rok naithok theory and practical class khlaijago amdo kare free computer certificate course bo khlaimanai nelit ni bisingtei library bo tongnai oro facilities tai post matric scholarship available mane ko stipend bahai mano tai exposure visits within outside state father haster go bernyani sujog mano solo and group performance opportunities program logo rasabnani sujog mano workshop on folk music chini je ko folk song ekaba chi tamo luku rosamung no luku mosamung rok no tui bahino loi khlai jago abahai rok sep tongo abuino tabuno norok registration khlaini hingkang ke
फर्म फिलआप ताई सबमिशन खालामनायनि तारिखा 20 तारिख जुलाई नि सिमी 31 तारिख जुलाई मात्र 10-11 दिन से दंगो जे और बर्तिंनाय रनि बागै सिलेक्शन खालामजानाय 3 तारिख आगस्ट लिस्ट अंखनाय फाइनल लिस्ट कारिजानाय 6 तारिख ताई एडमिशन नन बागै जरा हंकै 7 तारिख आगस्ट सिमी 14 तारिख आगस्ट जरा हंकै फर्म रक अवेलेबल मान थगनाय और TSATC ऑफिस सुपारी बागान दशरथ भवन कम्प्लेक्स न फुंनि 10 नि सिमी 4:30 जरा ऑफिस खुलुकजों दिनो एप्लाइ खालामनो ऑनलाइन ति बाहायनो वेबसाइट www.trci.tripura.gov.in ईमेल बो खालामनो tsatcat09@gmail.com आरो ताई कॉन्टैक्ट बो खालामनो 9612067669 ओ नंबर यहाँ का 9366221479 ओ नंबर ताई 7005416620 ओ नंबर करमनि बिसिंगतै तुमुनो ताइसा एडमिशन नि आवै मुंखरना काके और न ताइसा खाना ओफिलै खाना दि रिबाइन खायै गाय आपनो कारी बहायनो तेबो आवै मुं दंख नाय नायग्रादि नरनि बिसिंगो तुमुनो जागा पाइनानि मसुगि दङ गाके बिश्रामगंजनि देवान बाजारो 6 घन्टा जागा फालजानाय मारे किचिं होटेल बाय चाबरक होटेल नि कसारो जागा मालिक न नरकक साहरि मानाय जे जागा पाइनानि मसुगि बिश्रामगंजो 9862162606 ओ नम्बरो एबा कल खालामदि 8787301292 ओ नम्बरो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड TPS TCS JRBT Agriculture Assistant ताई दाल बिदाल स्टेट लेवल comparative examination रनाय रगनि बागै Advanced Tripura General Knowledge Compendium of 300 plus MCQs publish खा ADB Books Independent Publisher हाथाय कसरां नंदन नगर आगरतलानि ओ बिजाब हास्टेनि हिस्ट्री जियोग्राफी पलिटिकल ताई एडमिनिस्ट्रेशन Economy and Development, Agriculture and Horticulture, Forestry, Wildlife and Environment, Culture, Language and Festivals, Science and Technology, Current Affairs hai dal bidal subject ni multiple choice questions cover khayo kaisa bulia mono aboni sulai o bijabot tongo model question paper tai answer keys buskangni competitive examinations rokno naharoi Harkotoni National Agency for International Standard Book Number by Registered Klaijak o Bijab Tei Bonosinigo. Bijab no Shika Mutang A. De Burma Bo Kaisa Researcher Tai Lai Thangnai TPSC Porikha Zemon TPSC Combined Miscellaneous 2012 Tai 13 Tei TCS TPS 2017-18 Porikharok Clear Klaijak. Bijab no Paimanai online adbbooks.shop एबा WhatsApp नंबर का 7005431729 प्राइस 350 प्लस ऑनलाइन जिनाने के पोस्टल चार्जेस बनानाय खाबरनि दादे बुखुकसं हायके ते कायसा कतर कक तुमा तिनिनि कतर कक तुमा हायो हाय नरक साइमान खाना मिया बिलुनियानि चुट्टा खलावो CPIM नि कायसा मुइतु खलायमानि पान्डावो LPG तिन्द्र चौधरी सरकार सजाकमनि BJP नि बरक फायो हुनैनाय जलिजागि पुलिस दगनो जलिजाकमनि LPG तिन्द्र चौधरी जे पुलिस SP रगनो फोन खलायका आ प्रोग्राम खायनि सिगां फियाबा फोन रमया आबोनि बागै ब आरो जेमन CPIM नि ने इंगो आदं रगनो SP नरतांगि लाथातै फाय नि रगो आबगि कासो नि रगो साना साइतखा आफ्रो गो कक बांलायखा उलजित इन्द्र चौधरी डाइरेक्ट ओ जे पुलिस नि SP नो पुलिस नि SP नो इडियट नै 2-3 बार हंका आबो बायतिनि कायसा कमुवा अर्गानाइजेशन खादुमानि फुनुक लायखा प्रेस नोट खलायमानि बिसिंतै इनको तामसेका All India Services Association Abdul Karim Tripura chapter strongly condemned the derogatory tamkha remark made by the leader of opposition Shri Jitendra Chaudhary against the superintendent of police South Tripura district referring to a serving Indian police service officer as an idiot
while the officer is performing official duties in inappropriate and doesn't reflect the dignity expected from a constitutional functionary. খরকসা সাংবিধানিক পদ তংতই খরকসা IAS অফিসার বব সার্ভিস ডিউটি খাই তমনি জরাও ইডিয়েট নি শব্দকারি মানে আপনতি কন্ডেম খাইকা অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা চ্যাপ্টার The Superintendent of Police South Tripura District has been carrying out official responsibilities in accordance of law. Personal attacks of no personal attack khlai hone borok wan sogoi o unko dabi khlaika tai the association urges Sri Jitendra Chaudhary to withdraw these remarks and issues an unconditional public apology. Lokorong bus kango jehetu officer no idiot hingka lokorong bus kango nakar masannai kok kipli mananai hini saka. It also appeals to all public representatives regarding of political affiliation to maintain civility, mutual respect and dignity necessary for the effective functioning of democratic institution. Sini je ganatantra ni desho kaisa norok lukurong ni tei phanga dong mano yangobo India ni service nani bagi kaisa duty khlai jong hukai ajorao amai khuk hamerokta unko baji suti khukta suti baji amai keno tai kubni leader no bo request khlai jaika aro senior unka IAS Association Tripura chapter ni engineer Rajesh Kumar Das apnok paribo IPS Association Tripura chapter ni Sri R Dalong IPS tai IFS Association Tripura chapter ni S Prabhu IFS song ni signature roi o bongni go request no eba press release khlai phunoka naine gri adino Jitendra Chaudhary tamo hunka police officer no aboni yagulo tam onglai kha o party mung abno tini press meet botongo Jitendra Chaudhary ni khlai beri tabuno mar o kokthum SP, idiot! He didn't pick up my phone. No, sir. There are hundreds of your programs. We have given due security, sir. Sir, please understand. Sir. Please down your voice, down your voice, lower your voice. No, sir. I told your DGP. Sir. Thrice I talked to him. Sir. Your SP, idiot! He didn't pick up my phone. No, sir. That is. Yes, I'm telling you, idiot. No, sir. And that is a suitable word for a district officer. Yeah. Why I'll not tell you? No, sir. I am an elected member, LOP. I am calling him. The word, sir. No. Yes, I have denied. Yes. Why? You compel me. Compel me. Your SP is idiot. He didn't pick up my phone. And I told you DGP. क्या बोल रहे हैं आप सर? क्या हुआ? सर आपने क्या बोला सर? आप लोग क्या बोला था? ये झंडा है। आप झंडा को कैसे राजी बोल सकते हैं? आप झंडा को খুলুমখা সাবরুমের প্রেস ক্লাবের বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই দুপুরে আপনাদেরকে এখানে আহ্বান করেছি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আজকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল একটা ঘটনায় সেখানে পুলিশের সাথে আমাদের একটা তর্ক বিতর্ক হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। প্রথমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, তিনি 24 ঘন্টার মধ্যেই গতকাল চুত্তাখোলাতে যে ঘটনা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা যে সমস্ত কথা বলেছিলাম তার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। সে প্রতিক্রিয়া সদর্থক, অনর্থক না নিরর্থক যাই হোক তিনি দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বক্তব্য কি ছিল? গতকাল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের জেলা পরিষদের আসনে তার
কি বলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর আমাদের এক প্রার্থী কমরেড বাদল শীল বিলোনিয়ার চুক্তাখোলা দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা পরিষদের একটা কেন্দ্রে বিলোনিয়াতে জেলা শাসকের অফিসে নমিনেশন পেপার জমা দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। আর তাকে চুক্তাখোলা বাজারে সেখানে রাস্তার উপরে অসংখ্য মানুষের সামনে বিজেপির গুন্ডারা পিটিয়ে খুন করল। আমরা এবার তার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী তথা দ্বিতীয় শহীদান দিবস পালন করার জন্য পুলিশকে আগাম জানিয়ে তাতে বাইক র্যালি করে সেখানে খুঁজুতি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। আর তারা যাওয়ার পরে পুলিশের সামনেই এদের 3টা গাড়ি ভাঙচুর করলো, কয়েকজনকে আহত করলো। এই অবস্থায় কি করা যাবে? আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ডিজিপি সাহেবকে ফোন করলাম। ডিজিপি সাহেব যথারীতি আমার ফোনের 2টা কলের পরে ধরেছেন। ওনাদের গতকালই বলেছি এরকম হবে, কিন্তু হলো। খাবারই তাতে বুকুকচং সুনম ওয়াংচুক ন লগি রনানি ফাইকা বা সোশ্যাল মিডিয়া তিফানো সাপোর্ট খাইকা আগিনি সিনেমানি নায়িকা জিনা তামান অভয় দেওল যে সুনম ওয়াংচুক মাইসি आंनि तमनि बागै सरकारनो मकल कायनानि बागै कयलायखा बरक बहायनो जे सुनम वांचुकनि दाबि न तुइनाय किसा सेरिनायनि ओंथुं नै आबायकेनो अरो हास्तेव बाहायनो एसएफआई रक तिनि अरो सार्किट हाउसआव थाङै सुनम वांचुकनि दाबि न मानानाय भारत सरकार खेलमा खायै हिनि खरंथि सलायखा एसएफआई এবং উনি আজকে 19 দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন করছেন। এই অনশন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করবার জন্য, আমাদের দেশের আগামীর যারা শিক্ষার্থী আছে তাদের জীবনকে রক্ষা করবার জন্য উনি এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। আমরা সকলেই অবগত আছি আমাদের দেশের অন্যতম বড় পরীক্ষা নিট পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে আমাদের দেশের 21 জন ছাত্র ছাত্রী যারা আত্মহত্যা করেছে। আমরা এটা আত্মহত্যা বলতে নারাজ, আমরা মনে করি এটা খুন এবং সরকার তাদের খুন করেছে পরিকল্পিতভাবে। এই অবস্থায় এসএফআই প্রথম দিন থেকে দাবি করে আসছে সারা দেশের মধ্যে, আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় আমাদের দাবি একটাই এবং সেই দাবি হচ্ছে এনটিএ বাতিল করতে হবে, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। ধর্মেন্দ্র প্রধান যে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত আইনিভাবে না হলেও মানুষের নজরে উনি একজন দোষী, তার জন্য ওনাকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই দাবিতেই সোনম ওয়াংচুক আজকে 19 দিন ধরে এই লড়াই আন্দোলন অনশন করছেন। এবং আমরা যেটা খবর পেলাম বা আপনারা সবাই আমরা অবগত আছি, 19 দিনে ওনার শরীরের প্রায় 9 কেজি ওজন কমেছে, ওনার ব্লাড সুগার নিচের দিকে নামছে, ওনার এখন প্রায় মৃত্যু সজ্জার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে আমরা দাবি করছি ভারতের ছাত্র ফেডারেশন দ্রুত সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। না হলে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যে লড়াই সংগ্রাম সারা দেশের মধ্যে করছে, এই লড়াই সংগ্রাম আরও বাড়বে। আজকে আমরা এখানে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সামিল হয়েছি। সোনম ওয়াংচুক যে লড়াই আন্দোলন করছে তাকে সংহতি জানাবার জন্য, এবং আমরা মনে করি এই লড়াইটা শুধুমাত্র এসএফআই এর লড়াই না, সোনম ওয়াংচুকের লড়াই না, এই লড়াইটা হচ্ছে আমাদের দেশের আমাদের রাজ্যের সকল অংশের ছাত্রছাত্রীদের, এবং এই লড়াইয়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের একত্রিতভাবে লড়তে হবে। এবং একত্রিতভাবেই দেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সরকার পরিচালনা করছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে একত্রিতভাবে গর্জে উঠতে হবে। আমাদের আগামী প্রজন্ম, আমাদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করবার জন্য আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে আহ্বান করছি সকল ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার জন্য এবং সোনম ওয়াংচুকের জীবনকে রক্ষা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে। Engkai khabangni tate bukuksong obo engkai SFI ni coba tabuk sung phajisini Tripura kamini juta juta
korokni koknobo salaiwano TTAADC ni koktumaroknobo norma sanaklayo TTAADC o CEM খরকসা চেয়ারম্যান খরকসা তাই EM খরকসা বাই ADC চলিবি দङ হनै বাক্সা বিরোধী দল লক্ষ্যত সাওনো সাও তাই টং कसं बरग बाक्सा सावो तामखे बुबाग्रा बतो बारबार साजाक ब नायसोमै दङ बफ्रो सुजुगमान आफ्रो बेन्च बेरसनिरनाय आफ्रो सामुं टांनाय बुबाग्रानि ताय केसा TTAADC o EM चंगिया खुंमाने उकलगो कारण कतरनि बिसिङो अबहाय जे TTAADC o EM सिमि चंगै रवै ब budget agini no তুই হাইনো গুরিমা তংলাইনাই গাই তাই কাতাল বাবে কোনো পরিবর্তন খাই মেয়া পরিবর্তন খাইনা বাগিছে সরকার ফাইবানি লোকরনো কগ্রবই পরিবর্তন খাই মেয়া কে হাইনো টংথগি EM লাই সিমি গাবো সাক সাক জানা বাগি সিমি ওংলাই টংলাই মাহাইছে খালাইও के अमाके जदि नासिङै दङै BJP no सुजुग्रुबै दङै बरगनो बरनि आरनि किसासक आदाय खाइमानो लफानि मानथाइ मानो हाके ताम खति दं अमहाय हाय जा कक के बिसिंतै जे बाक्सा कक रक सालाय दमाइखा जे नखा सालाय सालदामनि बिसिङनो गासे काहाम कक तमा फायानो के TTC खलायनि बागिबो आबतो IPF तिनि बो सानमुं 125 amendment bill ta CPN ni bo sanmung भारतीय जनजाति मोर्चा रंनि बो अबाहायनि सानमुं तिप्रा मथानि बाबन सानमुं आबन ओंनानि फासिं इंगै दंना हनै खाख्लाय जागो ताई खरक चिनै जे EM आबो BJP बा कोइ साप्लैनि ओंनानि फासिं दङै दङ तामखे ओंखांके जे BJP रां रहि आंके बो बंगदल और दङ ताई रहरै दंखांके बो जत लखरनो मानथाइ मानो आबहाय टार्गेट बे केसक सामुं खाजेनि नाहारबं ति बुआग्रा सामुं ताङै दङ इंकाय TTAADC नि अक्टमा आबहाय ओंमानि बाय बाक्सानो करं जागाव थाङै नाय दंमनि मांप्लिरक भिजिट खालाय दंमनि रक बन्दुक दंखातिनि MDC जेम्स देबरमानि रामचंद्र घाट आमचायो पागलाबारी मारे हादो आबहाय के तै लामा ताई कारेन्ट रकनि गोरों मुं रगनो थाङै भिजिट खालायनै मनि कक्टमा कासे फैका सिनि कक्टमा खाका हामया फारो नरकनि चेनेलनि बिसिंति जत नाय दंनाय सिनि रांसाकनि लुकुरक अकरा जाकरा तै जत सारबाया बाक्सा सिनसे कुसुरकनो नरक साइमनो दीर्घदिन रमैनाय जों प्राय जागावनो थाङै भिजिट खाय दङयो थाय इलेक्शन कैंपेन नि परे इलेक्शन जीती फाइमानि परे गाबो हाइकेनो तिनि बसं दुइटा बिसि बसं भिजिट खायक्या साइड भिजिट खायक्या काइसांका पागला बिसि ते काइसांका मारे हादु ग पागला बिसि नि आन्दाराव प्राय 5टा हाय जागा जों भिजिट खायक्या बाक्सा जागाव लामा रक कागै दंबायख्या बाक्सा जागाव बक्स सेल नांगो बक्स कालबर नांगो बाक्सा जागा खेटरक नि बागै जे क्वागै दङ साइड वाल रक नांगो अबरकनो जों जत जागानो भिजिट खायो जों नोट डाउन खायक्या ओंखाय पारानि बर रक बे कक सालायक्या जों जलता मुङै दं बरक बो एक्सप्रेस खायक्या बरकनि जे दुखनि कक लामा रकनि कक गोबांमा प्रोजेक्ट अलरेडी आबो प्रोसेस बो दङ लामा रक आई थिंक जों हुप खायो बाय दिस इयर जों मैक्सिमम जे वान सुक दंमाने आबो कमप्लीट नायगने बनि परे जों बायथेबो ताबो मारे हादुक बिसो फाइसो फायक्या मारे हादुक बिसो बो जों हायनो हाय जों ताबो अर बाजाराव फाइसो फायमानि परे जों नुखा जे मार्केट सेट बनि कंडीशन ब्लाय हामिया नबरवाटी फायक्या कर दुकान रक जे बानिया खाइ तंनाय बरक व्यवसाय खाइ तंनाय बरकनि ब्लायकै असुबिदा वाटी रक लाय तंमा बागै तीन रक पाबायख्या बरक जों रिपेयर रक खायनो नांनाय बसखानि सालाव जों अबनो उदुक नायता ताइनो रक लुक नायाङो जों नायनायख्या मंडप जे मताइनि आबो ब्लायकै कंडीशन नस्ट दंजा वाल रक कागै दंखा तीन रक वाटी क्लाय दंखा जे तलानि पाका रक लाय कंडीशन हामियाता बसखानि सालाव बरक जों रिपेयर रं खायनाय गाय पासापासि ताबुक तो नरजतनो साइमनो जे मानरेगा एक्सचेंज चेंज संगै BBG रामजी इंमानि ओ BBG जे रामजी इंखा बनि फंड तो ताबलांग सपाया ख आई थिंक जों हुप खाय दंगो बाय आगस्ट सेप्टेम्बर रक बिसिंति फायनाय गाबो फायकै जों जे पारानि जोंजाल दंमानि आबो रकनि थ्रुतै जों अनेक किसु सामल खालायमानाय एन्ड खोब खालायजाकनाय हायसे
Hambaimaro tini blaike sini block president pi promothani 24 Ramchandrogat constituency ni sini dada olen teba Hambaimaro blaike senior active leaders sini pi promothani block secretary sini uncle Vikas Duttorma sini thani tong sini chairman tei sini leaders rok o jaga jotono samung tangi tongnai public ni bagi kaham wansugui tongnai sini lukurok bo phaimanjak thaikya obo haikeno sung bwskangni salo teibo thai visit khaijaknai tongkho aro sung day by day salsao to sung joto complete khaimani ampano duita rok bisi visit khaikya angkino time ungni thang ka bwskangni salo sung teibo bisi rok visit khai je jengjal tongmani lukurok ni sung khanawi proposal rok namani pore abono bastobayano khaina Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura hasteni kaisa kahamko college tangai hingke o college o rungsrungnani logi kaham skill frungjago 2026 ni simi 2027 bisini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware skill bo srungnani seb rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rinani bo shep tongo tei girls hostel ni bo shep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi chini website ni mu ungkha www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील रस निचोड़ के झोंक लगा रोशनी का चमका मुस्कान जगमग जहान चमका मुस्कान वेरी 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 चमकिंग गम 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 हैप्पी डेट बाय चमकिंग गम। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट टीवी और डिजिटल सेवा प्रदाता बालाजी डिजिकॉम लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन सुविधाएं सुपरफास्ट इंटरनेट स्मार्ट IP संतुष्टि की गारंटी के साथ 850 प्लस किलोमीटर का मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फ्री इंस्टॉलेशन और उसी दिन सेवा शुरू डेडिकेटेड लोकल सपोर्ट मल्टी लेवल एस्केलेशन सिस्टम के साथ शिकायतों का सबसे तेज समाधान देखें स्थानीय न्यूज और मनोरंजन के हिसाब से अनोखा भंडार बालाजी डिजिकॉम अब सिर्फ घर के लिए नहीं व्यवसाय के लिए भी हाई स्पीड डेडिकेटेड इंटरनेट स्टैटिक IP प्रायोरिटी टेक्निकल सपोर्ट और साथ में व्यवसाय प्रमोशन की अनेक सुविधाएं त्रिपुरा में जन्मा त्रिपुरा के लिए बना आपका डिजिटल पड़ोसी बालाजी डिजिकॉम के साथ शुरू करें डिजिटल जीवन का नया अध्याय वो भी सबसे कम कीमत की गारंटी के साथ। মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস খাবারে যাদের বুকুকসং আগে তাই কাইসা বেলাইকে খাতং মানি কক তমা চিনি ত্রিপুরা হাস্তে খরচা আথক কিরিনো মাননানি থাঙি তঙ্গখা আবুগিনো খাতং লাইজাক বুমা বুফা তাইনো কুংহুকুংনি বরক কক তমাকে ব্লেসিন দেববর্মা মুঙ্গৈ সারাই খরচা বিশিক নৈশিক
bo masawai bini tamsanai ko kaisa jagao to Tripura hasteni kaisa batai mungkha bo kaplai singi paikha tabo Guwahati o thangnai bwskangni 18 tarik bai 19 tarigo lokorokno support sanka bo voting le nangye kho tabo apatato bo khani junior nei kaisa first runner up ungkha bo winner 2024 ongke bo win ungkha ingke obo tamungkha bumungke blessing de Burma class 2 section A bo school auxilium girls school porimani bini address ingke Nandanagar Khakchang complex o Northeast International Fashion Week Guwahati o participate khlaiya thangi tongo 18 tarik bai 19 tarik July nor jotono ruwai redi angkai bobo abono ruwai jo sanka lokorokni thaniwo khnaina giri bini basate kok thaisa kok baikhe bini mukhango nuda nuhu norok thinango bini chasamung bo thinango kaisa kaham achievement khlai jamanno bini kok thai basate o norok kisa khanai jebaidi bo badain thangi tongo Northeast International Fashion Week Guwahati wo 18 tarik bai 19 tarik Kaja kena animal blessing dari ang audiam girls school poribu kelas 2 ang kena Guwahati wathanai tonggu ang Guwahati Fashion Show participate thangai tonggu noran sabut thayi te hamre mumili hambai Gai khabar tate bukrong nukhona khani junior ro bo ko mani ro winning mani ro 2024 gai tabuk bo thangnan nayokha abahaino batai mongo Tripura hasteo to phekjani mani simi sengai nyai kabangma raja sayatei mani yaktun khlaimani koktoma tongon tongo tini bo amhaino bisingti hujar koktoma mani nyaituna thangai Sunamura thanani police Komalnagar ni obo Gatigor ni tongo aro naitugui habisini 12ta drum kekrang sidikran bosta mangkha malik romjaglia o malik sabatau naitugui tongo police 72,40,000 rang marini sidikran mankha khranyaji nainyaji chintrini kokthum naitugui rommani yagulo kerong rajano rugui police ro Sunamura thanabo kaisa case nyasakha tai amtabo naituk nani bagai bro yago lam romkha aboni malik saboni tawjoti saimanyako abono naituk na bagai tabo ongkhorjak Sunamura police logio tongo 81 number battalion BSF tai 11 number battalion TSR jotoi bazani rangmari 72,40,000 সিগন্যাল নাই খাখলাইমা কক্সকা পুলিশ আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে কমলনগর গাটিগড় আছে একদম ডিপ ফরেস্ট তো এখানে আমরা আজকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জয়েন্ট একটা অপারেশন করি যেখানে পার্টিসিপেট করেছে আমাদের সোনামুড়া থানা 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং আমাদের যে 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর সম্মিলিতভাবে তো আমরা ওইখান থেকে আমরা 11টি গাঁজা ভর্তি ড্রাম উদ্ধার করি যেগুলি সর্বমোট ওজন করলে দেখা গেল 362 কেজি 100 গ্রাম তো এগুলি যে কালোবাজার মূল্য বা এগুলি যে ডেস্টিনেশন মূল্য এগুলি প্রায় 72,40,000 মতো দাঁড়ায় আর এগুলি ধারণা করা হচ্ছে যে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এগুলি মানে রাখা ছিল ডিপ ফরেস্টে তো আমরা এগুলি অন দ্য স্পটেই সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি সিজ করি এবং আমাদের সোনামুড়া থানাতে এ নিয়ে একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এই যে অবৈধ গাঁজাগুলা আছে এগুলির প্রকৃত মালিকানাকে এবং এগুলির সঙ্গে কারা যুক্ত আছেন তো আমরা অবশ্যই মানে যাদের এগেনস্টে মানে এভিডেন্স আমরা পাই যে এই গাঁজাগুলি ওনাদের অবশ্যই তাদের এগেনস্টে আমরা যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব থ্যাংক ইউ Kabani tawte bukhuk song 48 korom sora constituency o bahaino arbo
kaisa jaga tongo Chiching Nogor hiniai a jagao agi lama to slamlai kya phia batau wati yot balai khet dera oi thanglai sui meyang tokha amchai lukroni kobumani logi logi lo khana keno thangai nai kya o lama no baike sanam manphino amono saikhan raka koklo thunai ro salok khungbusu hajingcha ro sojak nayang te অবতো খুংবুচু হাফতো আর সাইমিয়া আচ্ছা তবে অনুমানিত মানে ডেইলি তো 10-12টা তো খাবো হিনি না আশা খাইবা আং তার মানে নংনি নং পারা হিসাबै হাজিংসা সমান বাগैनाव লামা নষ্ট দंगो हायदा হাইसिंसाव কিছু অঙ্গ খাইयो হিনকে প্লাস লামানি সালামতানিबो কিছু চায়া সালামমানি কালাयो Chichingchara bisiwo visit khaimani oro lama duita branch dong obo rainy season hingke no o lama belai no situation hamyang thago hingkai public nibo concern norok social media roko nukhna lama ni hamya rainy season ok especially kai kaisa constituency wo ungya hampano 5-6 ta lama obo hai lama nosto ongjak dong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana lama kringkai afur taibo nosto ongo o je Chichingchara ni lama especially oboni ang nongno sawano yangti gari belai lai so gai maintenance je nang yearly khaimani abo bai ya gai o lama ni te kaisa jung je khaimai yang tomani obongke o lama HSCL road HSCL ni PWD take over ma khainai HSCL ni kaisa side o PMGSY take over khainai gai obokhe tabu PWD take over gai special assistance for उनका capital investment नहीं तोंगो अब special assistance नहीं तबो ताइवेशा submit खेले जा ताकलाई of financial year 26-27 नो गए ताकलाई इन खां के बा ओला मानो ताइवेशा कहम खलाई खाना निचाई तक लाई जाते PWD department नि concern बा जों सेमानो नुखा ओ लामावनो माइरक बलाय माने यागुलो लामास नामै रिजाखा बिसाका एसकानो बाय थांमन कारण तामा अबनो आं public rock नि थानिबो बरकनो knowledge ओ रिना मुसु lama ekbar ang tini 3.5 years engka 3.5 bosoro o lama sanamya hampano maintenance 2 bar khaika minor maintenance bo khaja phiabo o lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari kabang lai somani gari kotor lai somani engkai kaisa branch road o lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai soma haike lai soi maya ge ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side thingke PMGSY no hand over khai dikha engkai jehetu tabuk katal estimating khaba obo taisa karak kaham khai estimate tikina jat long lasting nai jat khai khai dikni saka sir nang je kami o thangai visit khlainai mani yagulo ubuni kamini lokoro bohaina obo laharni jinganote nanote visit khlaina musungjago lahar mana musungjago sarabon tei tamsana lahar lama angka langma ani constituency ni andaro 15-16 ta lama hai ketal sanction rok angka samung bo jengka kabangma angka gai ungui bo tender cancel rok bo ungjak tong angkai खबरनि दावदे बुक्सं जरान कक पान्डानि बिसिंति नरनो जे मानसा गां कक थुम रक तिनि खोनारखा तिनि 2026 ni census no ti South district ni DM kokro thunre panda khaika puya lokole khamung pura digital platform ni bisingti nyakol jangnai 17 tarik Julai ni simi abo cholinai 31 tarik Julai jora gai lokorok ni sap kahamni bagai je lokole khamungo online ni bisingti sepjak khlaijaknai tai sangrong salni sarigo South district ni DM habana conference holo online ni bisingti joto baithang le khamurok no manjagmen bagai lokorok no janja jora ni bisingo jomarna ni kobokha DM Mohammad P Sajad P gai taklaini je census belakeno khognani hoinani korei digital ni bisingti ngi tongo abahanyo chini yak phao phai sopaika kok thum gai yang lokole khamungno tini press meet khlaijau kha haste tangno kotoro bo haino abakeno joto district no lokole khamung tabu je census no tinai balaike kekrek khlainai le khlai tongnai mani kok tuma kasai paika sirtirni kok thumo gai jorani kok pano tini kabang kok salia khana taisa komuni kok toi phemni kok kasari or basakha jotona hambai